मिनी बुटी जेना थेति प्योर पैटर्न मिनी बुटी जेना एटा पापा सिल्क मिक्स पैटर्न आमे बहुत दिन आगु देखिला देखो पापा सिल्क बहुत दिन बाद देखबार मिलला देखो आचल इटा पूरा पाटो लेखा लगबा इटा पूरा प्योर पाटो लेखा की लागु छी पापा सिल्क देखो 1000 टंका मात्र रेट देखो बहुत हल्का আছে कपड़ा भी पूरा सॉफ्ट होगा 1000 टंका रे मात्र आपण मन घी पाबे ये जो किनिबा मिनी बुटी को गुटे पिनिजन ओरिजिनल फॉर्म भेंदा दिस वाला लेकिन मात्र 1000 एटा भी सेम प्राइस वीडियो रे एतकी वायरल जाई पूरा रे सब बुकिंग भी जाइतला इता कोणार्क मंदिर डिजाइन देखो साड़ी एडा देखो आचल से 8-9000 टिया साड़ी बे दिछि देखो पूरा शाइनिंग है दास शाइनिंग के लाग देखो एक नंबर शाइनिंग हो जे कहि ना पर एतकी कम दाम रे साड़ी बोली इटा दाम करा कोई भी ताकनो भयंकर कलेक्शन पेचवार देखि स्टॉक है जेती कलेक्शन रखली 1800-1700 जेंटा देखितले कहानो मिले 1400 भी जेंटा আছে 1400 टका रो आरंभ होई देखो कि बढ़िया जेंटा फोटो जेंटा 12 पेचवार साड़ी पूरा बटरी पिला लगा लागवा सप्ताह पर ऊपर भी আছে देखो 2500 आसबांता 2500 टका देखो सप्ताह डिजाइन दो छे दे पादे बिहार लगी रहला देखो आचल ए देख ब्लाउज पीस वर्क होची बहुत बढ़िया होची मात्र 5.5 ब्लाउज पीस वर्क थेगरी भी देखो मात्र 5.5 रे माछ दड़ी होची थोड़ी कम थेगरी एते बढ़िया सुंदर लागी देखो पूरा शाइनिंग भी केते बढ़िया होची आपन मन एटा कुछ जोहार फिर तोरे स्वागत हमर रेमंडा विलेज रो आ गुटे नुवा वीडियो के आज भी फिर तोरे पहुंची गनी ना शिवानी में नानी घर दुकान के जेंटा की होची संबलपुर नंदपड़ा तांकनो तो जानि देबे बहुत सस्ता दाम रे संबलपुर साड़ी में मिली आसी एक से एक कलेक्शन मार्केट रे पूरा बहुत सस्ता तांकर दुकान में मिली आसी आपन ने यदि बिहागरिया ले संबलपुर साड़ी खोजुचन बहुत सस्ता दाम रे बेले ता गुटे बहुत बढ़िया जगह टे आपन माने तांकर दुकान के आसी घिनी पारबे तो बहुत बढ़िया कलेक्शन नेगरे आसी जन बिहागरिया स्पेशल खास कलेक्शन माने आसी जे तो केंदा कलेक्शन अछि केते प्राइस रे मिलुचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी करे अंत कर देखो बहुत क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी देखमा खास संबलपुर नंदपड़ा शिवानी में नानी घर दुकान रो आरंभ करबार आगु देखुन तांकनो साड़ी कलेक्शन किसिंदा प्रकार थि आपण माने जदि आसबे देखुन ड्रेस माने भी साड़ी माने भी केते बढ़िया हैंगिंग कराई देखुन याडे देखुन बिहार पर लागि जेंदा पूरा लाक्सीटा माने सब बहुत बटा स्टॉक होचे याडे भी देखुन ड्रेस माने अच्छे पूरा हैंगिंग कराई तार साइड से देखुन याडे देखुन केते बढ़िया साड़ी माने अच्छे याडे देखुन पेचवार साड़ी माने अच्छे याडे भी ड्रेस माने लागि याडे देखुन कम दाम के साड़ी सब ई गुटे साइड नु ही पाई जेबे आ याडे देखुन पाटर कलेक्शन देखुन जहाज जोरी माने लागि जे सब पाटर कलेक्शन है आ याडे देखुन कॉटन साड़ी रो केते ह्यूज कलेक्शन होचे जेंसीडा भी देखबे घिचबे सेटा ही पसंद लागबा तांकनो एतकी सारा स्टॉक होचे बाउनी बिना पर हेंदा कलेक्शन होचे और रेट तो जान दो तांकनो केते सस्ता पड़ती तो जाओ तांकनो पैरमा तो नानी फेर के स्वागत हमर चैनल रे नमस्कार जय मां सुंदे आपन को दुकान रो एड्रेस आ दुकान रो ना आके जगह होचे फेर के कहि दू दुकान रो एड्रेस है संबलपुर नंदपड़ा बहुत लोग रेमंडा भाबसर संबलपुर नंदपड़ा आप देखि नंबर तले देखबे प्रॉपर पूरा एड्रेस लिखा है दिसी संबलपुर नंदपड़ा दुकान रो ना सौभाग्य साड़ी सेंटर अब मोर ना शिवानी भेन तांको ना एला हला तांको दुकान रो ना हला सौभाग्य साड़ी सेंटर जेन माने भी आउचन संबलपुर रेलवे स्टेशन नु मात्र 1.5-2 किलोमीटर आ फिर भी जदी जानवा ले असुविधा हबा रास्ता तांकर ऊपर दिए नंबर रे कॉल करबे जे आपन को डायरेक्शन सहित गूगल मैप रो लोकेशन भी पठाबा आपन माने आसबा ले किछि असुविधा ना होय तांको दुकान के पहुंचला पर आपन माने ई सब कलेक्शन देखि नै पारबे जेन माने भी आसी ना परन बहुत दूरिया न होचन साड़ीटा जदी पसंद लागु जे बेले ऑनलाइन मंगाले भी आपन को घर जाके साड़ीटा पहुंची जबा जहां बहुत लोग ऑनलाइन भी मंगाउचन आसबार बिना बहुत लोग पूरा बहुत बढ़िया से परचेस करले आपन मान भी परचेस कर पारबे ऑर्डर करबा प्रोसेस हला जेनसी साड़ी यानी पसंद लाबा के स्क्रीनशॉट करबे आ ऊपर देखबा नंबर रे स्क्रीनशॉटटा पठेगरे एड्रेस पेमेंट देला बाद आपन के साड़ीटा पहुंची जिबा तो एटा हला प्रोसेस किनबार बिका प्रोसेस तो आज का केन वैरायटी साड़ी देखमा आज का ऑल टोटल सब देखमा सब प्रकार वैरायटी कलेक्शन कॉटन बिहागरिया स्पेशल सब प्रकार कलेक्शन किछि देखमा आज का कॉटन साड़ी रे नै कि सब देखमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमाओ देखमा पूरा होलसेल प्राइस रे मिलछि आपन दुकान रे पूरा होलसेल नो भी आ सस्ता पड़वा टाइम पड़ले तांको दुकान रे देखुन अच्छा 200 रो कॉटन साड़ी 200 टंका रो देखुन तांको कॉटन साड़ी मिली जासी देखुन अंदर डोबारे आसबे एटा डोबारे आसबा गिफ्ट देवा लागि बिहागरे देखुन गिफ्ट देवा लागि भी बहुत बढ़िया है 220 एटा जे गुटे पीस नेबे आ 10 पीस जे नेबे 200 टंका पड़बा 200 टंका लेखा पड़वा देखुन जे सिंगल पीस नेबे तांको ले 220 जे 10 पीस नेबा तांको ले 220 टंका ई पैटर्न एटा आसबा आपन कोन कॉटन प्रिंटेड देखुन केते बढ़िया कॉटन प्रिंटेड होचे एटा आसबा 300 एटा भी जदी नेबे 10 पीस बेले एटा 270 लगवा 270 लगवा ना तो एटा भी हंता सिंगल लेले 270 ही लगवा सिंगल लेले 300 टंका देखुन इनता कलेक्शन भी आ बेडशीट 500 टंका भी अवेलेबल होचे एटा देखुन 550 एटा भी पर पीस 550 टंका रे ब्लाउज पीस वाला भी आसीबा देखुन ब्लाउज पीस भी आसी माछा धड़ी वाला भी होचे ब्लाउज आसबा इथे भी आ एटा भी 10 पीस नेबे बेले 500 ही पड़बा 10 पीस नेले एटा भी 500 लेखा पड़बा तार पर देख सेटा भी अछि साउथ कॉटन इतार एतकी डिमांड हितला जी पुरुन है थेटा देखो फिर आसी ये एटा भी देखो सब बहुत सारा अछि तार भी स्टॉक है देखो कितनी के स्टॉक अवेलेबल होचे इधर प्राइस मन का बिया घरे देबा लागि कि बोरु घरे देबा लागि इधर प्राइस भी सेम 500 टंका 10 पीस नेबे मात्र 500 टका लेखा एंता धड़ी थेगरी हां देखो गोटे पीस नेबे बेले 550 लाग 550 टंका लेखा पड़वा देखुन तार पर देखुन
अब बेडशीट कलेक्शन बेडशीट माने भी अवेलेबल अछि। देखो संबलपुरी रो जहा ए टू जेड दरकार तांकर दुकान में सब अवेलेबल अछि। किंग साइज रो भी आसबा बेडशीट, मिडिल साइज भी मिलबा, किंग साइज, मिडिल साइज, सिंगल साइज भी कहबे बोले भी मिलबा, सिंगल बेड रो भी अवेलेबल अछि। सिंगल साइज भी मिल जिबा बेडशीट मिल जिबा। देखो केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अवेलेबल अछि ताकर दुकान एटा आपण माने घिनी परबे। पैचवर्क रो भी कलेक्शन अछि। देखो पैचवर्क रो भी ताकर भयंकर कलेक्शन। पैचवर्क रो देखि स्टॉक आ जेति कलेक्शन रखते 1800 1700 रे जेंटा देखिथिले कहानो मिले 1400 रे भी जेंटा अछि। 1400 टका रु आरंभ होई जासी। देखो केते बढ़िया बढ़िया जेंटा फोटो अछि जेंटा 12 पैचवर्क से पूरा बहुत सारे पिला लगा लगवा। सप्ताह पर ऊपर भी अछि। रे देखो 2500 आसबा एंता 2500 टका आसबा। देखो सप्ताह डिजाइन दो अछि। एदे भी 1800 आसबा सिंगल 1800 टका आसीबा। देखो निडा बहुत बढ़िया सुंदर लागुजी कलेक्शन दा। ई पैटर्न रे पैचवर्क भी बहुत कलेक्शन इंदा टाइप रे 3000 आसबा एटा 3000 टका आसीबा। देखो इंदा टाइप रे भी कलेक्शन भरी गरी अछि। एनु कॉटन ऊपर देखमा 500 रु तांगर देखो कॉटन साड़ी देखो 500 रु मिली आसी। एटा मात्र 500 टका लेखा कॉटन साड़ी देखो निडा एते बढ़िया अछि। एटा तर आंचल अंता आसबा फुल बॉडी रे बंडल हिसाब रे मिलीबा कलर बाय कलर। एटा बंडल बाटे आपण माने नै परबे कलर बाय कलर सब कलर अवेलेबल अछि। मिलबा एटा भी एक से एक कलर एक से एक डिजाइन देखुन तांकर दुकान में केते सारा स्टॉक अवेलेबल अछि। 500 रे एटा 700 टका। देखुन केते बढ़िया कलर जे अछि मात्र 700 टका। हेरे 700 टका आसबा इतर जरना साड़ी रे एटा भी 700 टका नैटा 700 टका एटा अछि। देखुन 500 रे एटा देखुन मात्र 500 टका रे अवेलेबल। एटा भी आसबा 500। एटा देखुन मात्र 500 टका। एटा केते बढ़िया बढ़िया साड़ी बने देखुन एम्ब्रॉयडरी काम है छे 650 आसबा। एटा देखुन एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला देखुन 650 टका। केते कम कम दाम रे देखुन मिली जिबा सब अछि। इतर एटा सब बंडल अछि। बंडल बाटा स्टॉक अछि। केते स्टॉक अछि आपण माने तकर दुकान के विजिट करले देखुन पतंगी साड़ी 1350 पूरा फाइन इतर भी कलर ऑप्शन पूरा अछि बंडल हिसाब रे एंता आसबा। एटा देखुन 1200 रे 1200 रे देखुन नवा डिजाइन रो नवा मॉडल रो साड़ी बेहा बरपर रे दिया थवाले देखुन बहुत सारा साड़ी में दरकार पड़े कम कम दाम रे। पीस रे माछो धरी 1350 आसबा 1350 टका आसबा। देखुन ब्लाउज पीस भी आबा माछो धरी एम्ब्रॉयडरी वर्क भी हिजिरा फुल बॉडी रे एंता आसबा। देखुन विथ ब्लाउज पीस इतर भी कलर ऑप्शन मिलीबा। एटा देखमा थान साड़ी रे इतर भी बंडल हिसाब रे मिलबा। पेपर बॉर्डर देखुन 1800 1700 टका देखुन एटा बहुत बढ़िया अछि। इधर भी देखो कलर माने अछि बहुते बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन जा। इधर देखुन 2000 स्कर्ट बॉर्डर ऊपर आसबा 2000 टका देखुन जा स्कर्ट बॉर्डर रे केते बढ़िया इधर देखुन 1800 एटा आसबा 1800 टका आसी बा। एटा देखुन एटा भी आसबा 1800 देखुन। एटा भी देखुन 1800 टका देखुन केते बढ़िया सुंदर साड़ी में देखुन कम कम दाम रे देखुन दिया थवाले देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी में देखुन एकत्र भी अछि कलेक्शन देखुन एकत्र भी कलेक्शन देखुन एक से एक कलेक्शन एकत्र मिली आसी एतकी ताको स्टॉक कॉटन एटा एकत्र कॉटन एटा देखुन पूरा पाटा बाई 1600 टका देखुन पूरा ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस ना आसे पाटा बाई चमकू देखुन एटा एकत्र कॉटन है इतर पाटा भी मिली आसी एटा हां तर सिल्क भी आसी सिल्क रे भी देखमा दुई पीस आपण माने देखु छन सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी बिहारिया स्पेशल एकत सिल्क अछि। एकत्र सिल्क इटा देखुन जेना कहउतली पूरा पाटा लगबा एटा भी देखुन केना चमकू देखुन एकत्र सिल्क एथिरे ब्लाउज पीस आसबा। ए ब्लाउज पीस आसीबा देखुन एटा आसबा ब्लाउज पीस आंचलटा एटा तार फुल बॉडी टा एंता आसबा बहुत बढ़िया 2500 टका आसबा। एटा मात्र 2500 टका रे आसीबा। एटा बॉर्डर ऊपर अछि देखुन एटा भी 2500 टका आसबा एटा भी देखुन 2500 टका आसबा। एटा देखुन तर ब्लाउज पीस वर्क रे अछि एटा तर आंचल एटा भी 2500 रे आसबा। एटा भी देखुन 2500 टका रे आसीबा। देखुन बिहा परपन लागि जेन माने खुजु जन एकत सिल्क रे आउट भी एटा अछि। एटा भी देखुन एकत्र सिल्क बहुत बढ़िया दुकान रे आसी जल्दी जल्दी आपण मन नै पारबे 2500 3000 देखो एटा देखुन बेंगलोरी टिश्यू देखामा तापर देखमा टिके मिड रेंज रो एटा बने दिन हला ना देखु बेंगलोरी टिश्यू बेंगलोरी टिश्यू हम गोला दु तीनटा वीडियो रे हला नय देखबार तलीडा लेकिन तांको नो जनता मेसे आ ताको नो ही स्टार्ट हिची एटा माने आ काहि नो मिलु ने तेंदरा एटा लाचल आसबा झालेर रे आसबा एटा तर ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा ब्लाउज पीस वर्क भी आसबा देखुन
2500 टंका मात्र मात्र 2500 टंका देखा देखो शिपिंग फ्री रहबा इतरे शिपिंग फ्री रहबा फुल टिश्यू लेखा दिसु छे प्राइस भी एकदम बहुत बढ़िया अछि मात्र 2500 टंका केते सस्ता पड़ी देखुन जेन माने घिनबा ले चाहू जल्दी जल्दी बुकिंग करो देखुन जंगली डिजाइन एंदटा जंगली डिजाइन रो आउ सुंदर दिछ आउ पूरा बढ़िया से आंचल अस्पताल इडाला आंचल तार बॉडी रे देखुन इतर प्राइस भी से 2500 ही इधर भी प्राइस है 2500 टंका आसीबा और एटा देखुन येलो रे ग्रीन बॉर्डर हल्दी लगी पूरा बेस्ट साड़ी रे हल्दी सेरेमनी लगी देखुन साड़ी करवा लगी भी एटा देखुन तारा फुल बॉडी आसबान तो एटा ब्लाउज पीस एटा आंचल आंचल देखुन सेम प्राइस 2500 आसबा 2500 टंका आसीबा देखुन आउट इतर कलर एटा ग्रीन बॉर्डर रे अछि एटा रेड बॉर्डर रे अछि सेम पीस सेम डिजाइन से डिजाइन से खाली बॉर्डर कलर अलग अलग है 2500 टंका बही पड़बा आपन मन घिरी परबे ताको दुकान रो जेंडा पसंद लाबा स्क्रीनशॉट कर टिक मार के पठाबे जे ताको जानबाले सुविधा हेबा एटा ओटे देखुन कलर्स डिजाइन रे टिश्यू एटा भी एटा देखुन तार आंचल फुल बॉडी रे अंदर कलर डिजाइन रे अछि 2500 एटा भी 2500 टंका एटा 2000 टंका 2000 रहबा मात्र 2000 टंका देखुन केते बढ़िया अछि साड़ीटा आपन मन घिनी परबे शिवानी मेहर नानी कर दुकान रो एटा देखुन गोल्डन रे अछि जेंडा के संबलपुर रे ट्रैवल डिजाइन अछि गोल्डन रे टेराकोटा डिजाइन एटा देखुन आंचल अच्छा अब बॉडी रे देखुन फुल बॉडी रे अंता अछि देखुन मोर बढ़िया लागे इधर पे एक्स्ट्रा कलर रहबा 2500 ये 2500 हां पूरा देखुन यानी अपडेटेड पूरी डिजाइन 2025 रो देखुन टिश्यू माने देखुन आंचल भी देखुन आंचल दा अछि और बॉडी रे अंता आसबा देखुन सिंह रो काम होई छै पूरा एबे देखम नंदा कलेक्शन में देखुन ताका दुकान में मिल छै आपन को कुटे खाली आईडिया दिया हो जेना माने मिलसी बोली आइले जेन माने व्यापारी ना वाले चाहू जो ताको आ भी कम रेट हाव आ कम रेट भी लागी बा नहीं व्यापारी में को कम रेट कुटे जोड़े नेने वाले को ए देखो होलसेल प्राइस आज ताकले अलग होलसेल प्राइस लगवा होलसेल प्राइस लागी बा देखो कोणार्क चक कोणार्क मंदिर डिजाइन फुल टिश्यू रे आसी दाम के साड़ी रे देखुन सेतिर पूरा इडा दाम केते कहले की 2500 एडा 2500 टंका एटा देखुन 1600 आसबा 1600 टंका देखुन कलर दिके देखुन केते एटा देखुन आंचल देखुन पूरा फुल ग्लेज आसबा 1600 हेले भी धड़ी सबटा अछि देखुन के 100 बिना कोन 1600 कहले भी देखुन जन दिसु जे ये एटा कलर ऑप्शन माने भी देखमा देखुन एटा तार कलर और कलर ऑप्शन माने भी अवेलेबल अछि जहां जिन कलर पसंद लाबा आपन माने नहीं पारबे एटा भी देखुन 1600 रे एटा 1600 टंका रे देखुन टेराकोटा डिजाइन रो अछि अंदर नहीं अछि देखो ए डिजाइन है बहुत एटा हिस्ट्री देखा एटा भी गुड देखो 1600 टेराकोटा डिजाइन अछि देखुन एटा देखा तार पर देखमा हम एटा पापा से मिनी बूटी जेन आथी मिनी बूटी जेन आसी थेतिर प्योर पाटर मिनी बूटी जेन आसी एटा पापा सिल्क मिक्स पाटर हमें बहुत दिन आगरू देखि दिला देखुन पापा सिल्क बहुत दिन बाद देखबार मिलला देखुन आंचल इटा पूरा पाटर लेखन लगवाई देबी पूरा प्योर पाटर लेखा ही लागु छी पापा सिल्क देख देखुन 1000 टंका मात्र रेट भी देखुन बहुत हल्का अछि कपड़ा भी पूरा सॉफ्ट रहबा 1000 टंका रे मात्र आपन माने घिरी पाबे ये जो पिनी रो मिनी बूटी को कुटे पिनी जो ओरिजिनल ऑलरेडी अंदर भेंदा दिस वाला लेकिन मात्र 1000 एटा भी सेम प्राइस एफोर्डेबल प्राइस आपन माने घिरी पाबे कलर ऑप्शन बहुत सारा अछि जहां के जेन कलर दरकार मोबाइल दा पछे एटा करबो एरर टे करबो एटा देखो 700 टंका एटा देखो सब टपर धड़ी रे 700 देखो 700 एटा भी देखो एटा देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन रो अछि एटा किते 700 एटा भी 700 टंका देखो एटा 700 सॉफ्टवेयर डिजाइन रो अछि एटा आसबा 1000 देखो एटा देखो 1000 टंका ठीक बूटी बड़ अछि देखो एटा देखो आंचल पूरा पंके काम हला लखा लागछि देखो बहुत बढ़िया पूरा बम्पे काम है आ बॉडी रे देखो 1100 टका देखो सब पापा सिल्क है लेकिन देखो प्योर पाटा लेखा दीचे लखी लागबा पूरा 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 शाइनिंग भीतर ये भी 1100 आसबा देखो 1100 टंका देखो केते बढ़िया साड़ी माने मिली जाउजे एंदा साड़ी खुजुत में कहीं मिले नहीं लेकिन ताको दुकान मिली जाउजे देखो आंचल भी हेवी वर्क पूरा हेवी वर्क रे आ बॉडी देखो केते बढ़िया कलर अछि मिनी बूटी साड़ी बाके लेखा दीचे लेकिन पापा सिल्क है एंदा साड़ी भी मिलसी बोले आपन ये भी देखो मोटे आईडिया दिया होजे बंके डिजाइन एते भी
ବୁଲିକିରି ଗୋଟେ ଦେଖାମା ଦେଖୁନ୍ এটা দেখুন তার আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এন্তা আসবা ফুল বডি রে এন্তা আসবা ফুল বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার এটা 1100 আসবা 1100 টঙ্কার আসিব বিহাগরিয়া স্পেশাল জলদি জলদি আসুন কলর অপশন দেখুন হোলসেল রু বি সস্তা দাম পড়ুজি তাক দোকানে আপন মানে নিঘিনি নেই পারবে এটা মানে কি দেখুন এটা ভিউটা দেখুন তার কলর অপশন বঙ্কে পাটা এটা বঙ্কে পাটা দেখুন এটা দেখুন বমকেই পাটা তার আঁচল আছে তার বডি বমকেই পাটা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন বমকেই পাটা বিহাগরিয়া লাগি বহুত বড়িয়া হবা 2200 টাকা আসবা কলর অপশন তার বহুত সারা अवेलेबल আছে তার ব্লাউজ পিস 1600 টাকা রে 1600 টাকা আসবা এতকি সস্তা দেখুন এন্তা পাটা শাড়ি মতে তো বিশ্বাস না লাগবা দেখুন 1600 টাকা দেখুন বমকেই পাটাও তার দোকান আপন মানে ঘিনি পারবে এবে দেখমা কটন সম্বলপুরি শাড়ি মানে ইয়ানি স্টার্ট হলা দেখুন সম্বলপুরি কটন শাড়ি মানে দেখুন লো রেঞ্জ র এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন রয়েছে দেখুন গ্রিন আর রেড কলর রে আছে পুরা সফা দিচ্ছে শাড়িটা পুরা ক্লিন আছে কাম এটা আলাদা দেখুন আঁচল ফুল বডি টা এন্তা ফুল বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার আসবা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে 2800 টাকা মাত্র আসবে কেতে 3200 2800 2800 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর কম হবে 3100 আছে 2800 টাকা দেখুন 2600 টাকার দেখুন আপনারা ঘিনি পারবে এটা বহুত মহঙ্গা শাড়ি লেকিন দেখুন তাঙ্ক দোকানে কেতে সস্তা মিলুছে মাত্র 2600 টাকা 3800 এটা বাহিরে 3100 3200 পড়বা বাহিরে এটা भी দেখুন ওটা তাঙ্ক দোকানে দেখুন কেতে সস্তা মিলুছে এটা হলো আঁচল আর বডিটা দেখুন 3800 আছে অতিরিক্ত আছে কিন্তু বঢ়িয়া লাগছে ব্লাউজ পিস আছে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস भी আসবা দি ये ब्लाउज पीस वाला আছে আপন 3200 পড়বা এটা 3200 টাকা পড়া দেখুন কেতে বঢ়িয়া ময়ূর ডিজাইন থেগরি কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে মাত্র 3200 টাকারে উইথ ব্লাউজ পিস তারপর দেখুন এটা বহুত ভাইরাল ডিজাইন রামা গ্রিন আর ব্লু কালারে রামা গ্রিন কালার জিনা পাটো ডিজাইন র এটা দেখুন কটন শাড়ি ডালা চল আর বডি দেখুন বডি 2600 টাকা মাত্র 2600 টাকা পড়বা মাত্র এটা ওটা দেখুন স্কট বর্ডার ডিজাইনটা হচ্ছে কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন দেখুন এটা হলা এটা দেখুন আঁচল ফুল বডি এন্তা আছে 2800 টাকা 2800 টাকা পড়বা মাত্র এটা দেখুন যেন মানে আমি নেবা লই চাহু ছন এটা ওটা দেখুন হাফ হাফ রে আছে বহুত সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল কলসি ডিজাইন এন্তা আছে কমলা কলসি ডিজাইন রয়েছে 2400 টাকা মাত্র আছে 2400 টাকা মাত্র পড়বা ଆଉ ଶିବାନୀ ବେହେନ ନାନୀଙ୍କର ଦୋକାନ ଫେରିକା କହି ଦଉଛେ ବାର ବାର ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ବହୁତ ଲୋକ ରେମଣ୍ଡା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ এটা ওটা দেখুন লাইট কালার উপরে অফিশিয়াল প্যাটার্ন এটা হলো আঁচল আর বডি দেখুন ফুল বডি টা এন্তা আসবা দেখুন এটা भी 2800 টাকা মাত্র এটা भी 2800 টাকা মাত্র আসিব ওটা দেখুন মেহেন্দি কালার উপরে এক से एक শাড়ি বহুত সস্তা আর সস্তা দামে আপন মানে ঘিনি পারে দেখুন কেতে সফা দিছি শাড়ি দেখুন এটা হলো দেখুন আঁচল ফুল বডি আসবে বডি দেখুন 2400 টাকা মাত্র এটা भी আসবে রেট দেখুন শুনুন মাত্র 2400 টাকা কেতে সস্তা পড়ুছি কেনা শাড়ি ঠিক দেখুন এটা ওটা দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইনটা দেখুন এটা গুলো এটা হলো দেখুন আঁচল আসবে সস্তি নিচে আর বডি দেখুন ফুল বডি রে এন্তা আসবে দেখুন এটা প্রাইস 2600 আসবা 2600 টাকা আসিব এটা ওটা দেখুন রামা গ্রিন রে বাটারফ্লাই ডিজাইন এটা দেখুন আঁচল আর বডি এন্তা আসবা 2800 টাকা 2800 টাকা আর দেখুন येलो আর মেরুন রে আছে येलो আর মেরুন কালার কম্বিনেশন রয়েছে কেতে সুন্দর দিছু এই ডিজাইনটা দেখুন শাড়ির এটা হলা দেখুন আঁচল ফুল বডি টা এন্তা আসবে দেখুন তাহলে ময়ূরের কাম হইছে এটার প্রাইস भी 2600 আসবা 2600 টাকা আসিবা দেখুন কেতে কেতে পুরা কম দামে দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি পুরা লো রেঞ্জে দেখুন রাঁচল এটা ফুল বডি দেখুন এটার প্রাইস भी 2600 এটার প্রাইস भी 2600 টাকা বিহারে দেওয়া লাগি দামনি সব বেস্ট কালেকশন কম রেঞ্জ রে এটা দেখুন তার আঁচল তার ফুল বডি দেখুন
এটা भी सेम 26 নাই 3700 3700 टंका आसीबो এটা ওটা দেখুন লাইট কালার উপরে অফিশিয়াল প্যাটার্ন রে এটা দেখুন তার আঁচল আসবা ফুল বডি রে ফুল বডি রে 300 টাকা আসবা এটা দেখুন কত সস্তা রে পড়ি দেখুন কত বড়িয়া অফিশিয়াল কালার রে তানো টি বেশি রে তারপরে জিমা টিকে তানো উচ্চ রেঞ্জ র হেভি রেঞ্জ রে পেরে পেরে মডেল রে আছে দেখুন এটা দেখুন येलो और रेड पेरे पेरे मॉडल बहुत सुंदर লাগবে এটা भी দেখুন এটা দেখুন আছো চল এটা আসবা তার বডি আসবা দেখুন কত সুন্দর লাগুছে কত শাইনিং আউজি দেখুন 4700 টাকা মাত্র 4000 ব্লাউজ পিস 700 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস থাকি দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি দেখুন 4500 টাকা মাত্র আপন মান গলে দেখুন ফের 200 কমি গলা মাত্র 4500 টাকা রে পরবা ডিজাইন সেল রবি মহা সেল দেখুন এটা দেখুন পরভা ডিজাইন দেখুন পরভা ডিজাইন তাঙ্কর ই টাইপ র ডিজাইন মানে বহুত ভাইরাল হউছে পূর্বার বিনা দেখুন গোল্ডেন কলর সুতা পুরা বলবে এটা শাইনিং প্যাটার্ন এটা আচল আর বডি দেখুন কত বঢ়িয়া সুন্দর এটা তো 6000 উপর হইবা না দিছি যে 4300 টাকা পড়বা মাত্র উইথ ব্লাউজ পিস আসবা এতিরে ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন 4300 টাকা রে এক নম্বর আছে শাড়ি দেখুন শাইনিং প্যাটার্ন র এটা ওটা দেখুন ট্রাভেল ডিজাইন টেরাকোটা উপরে টেরাকোটা ডিজাইন আছে ফাইন কপড়া আছে এটা भी দেখুন এটা দেখুন আচল আসবা তার এতিরে भी ব্লাউজ পিস আসবা আর বডি দেখুন এতে भी ব্লাউজ পিস আসিবা 4600 পড়বা এটা 4600 টাকা দেখুন কত বঢ়িয়া ডিজাইনটি আপনার মানে পুরো শাইনিং वाला শাড়ি জানি বহুত ডিমান্ড চালি এটা ওটা দেখুন লাইট কালার উপরে আসবা রামা গ্রিন কালার রাইট কালার টেরাকোটা টাইপ রে আছে এটা দেখুন আচল এটা তার আঁচল আসবা এটা ফুল বডি আসবা তার বডি দেখুন 3800 টাকা মাত্র আসবা 3800 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস থাইরে আপন মানে ঘিনি পারবে এটা ওটা দেখুন টেরাকোটা এটা টেরাকোটার দেখুন কত শাইনিং হচ্ছে ভাইরাল ডিজাইন মানে এটা সব ভাইরাল ডিজাইন মানে পুরা সে পাটো বাই দিচ্ছে দেখুন এটা দেখুন মাছর আঁচল আছে তার মোবাইলে জানা না পড়তো দেখুন রিয়েল দেখলে পুরা চমকি পড়বে পাটা কি কটনা বলবে 4800 টাকা মাত্র 7-8000 কি নেলে বি চলবা দেখুন ব্লাউজ পিস এটা সেম টা 7000 রে বি আসছে ইন্দাটা দেখুন আপন মানে কি সস্তা দেখুন টাকা দোকানে ঘিনি পারবে এটা সেম পিস আছে কোয়ালিটি টিকে অলগা আছে এটা তার কালার অপশন এটা রামা গ্রিন আর ব্লু রে আছে দেখুন এটা আচ্ছা আর বডি দেখুন ফুল বডি এন্ড আসবা बहुत बढ़िया আছে জাগে দিন কলর येलो আর রেড ছড়ে ডিজাইন র দেখুন এটা গুলো মাছ ধরি রয়েছে দেখুন আঁচল দেখুন পুরো ইউনিক কালার তে আছে পার্পল কালার রে আর বডি রে দেখুন ফুল বডি রে দেখুন এন্ড আছে পুরো ছোট ছোট কাম আছে 5200 টাকা মাত্র 5200 টাকা বর্ডার রে মাছ ধরি রয়েছে দেখুন মাত্র 5200 টাকা দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে ইনটা শাড়ি মানে দেখুন কত বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি এটা দেখুন বইতো ডিজাইন আছে ডবল ধরি দিছে এটা নাই তিনটা ধরি এটা 10 ইঞ্চি वाला দেখুন বইতো ডিজাইন আছে ফির শাইনিং भी बहुत बढ़िया আছে এটা দেখুন আঁচল এটা আঁচল আসবেন তা ফুল বডি রে ফুল বডি রে দেখুন কত बढ़िया লাগে 5500 টাকা মাত্র 5300 টাকা দেখুন আপনার গলে স্পেশাল দেখুন মাত্র 5300 ব্লাউজ পিস पूरा अपडेटेड रेट মানে দেখুন সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও উপরে হি आपको अपडेट दिया होजे এটা দেখুন রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে सबरे 50 টাকা শিপিং লাগা সম্বলপুরি উপরে আর বডিটা দেখুন 4800 টাকা রে আছে মাত্র 4800 টাকা দেখুন কত বড়িয়া ডিজাইন রে এটা দেখুন মিলন উপরে আছে পুরো দেখুন আপন মানে যে ডিমান্ড করছন সেন্ডা শাড়ি রটা দেখুন সব কালেকশন র ভিডিও রে বহুত সুন্দর লাগবা এটা भी দেখুন পুরো ফাইন কাম হইছে তার भी রুদ্রাক্ষ বর্ডার রে 5000 টাকা মাত্র 5000 টাকা মানে দেখুন কত সস্তা পড়ি দেখুন কত বড়িয়া শাড়ি তিনটা কালার আছে এটার কালার অপশন भी দেখামা জুড়ে টঙ্গা হইছে জুড়ে দেখুন হ্যাঙ্গিং করা হইছে তার পার্পল কালার আর পার্পল কালার পার্পল আর পিঙ্ক হ্যাঙ্গিং করা হইছে গুটে ইনো দেখো এটা জুড়ে কালার আছে হ্যাঁ জুড়ে কালার अवेलेबल আছে দেখানা পড়ে দেখুন এটা भी আপন টিক মার্কে পঠাবেলা পুর দিয়া হবে এটা হলো দেখুন আঁচল
आ बॉडी देखो रेड ब्लैक रे बहुत सुंदर लागो एटा 5000 एटा देखुन 5000 टंका पड़बा तार पर देखमा लक्ष्मी डिजाइन साड़ी टे इसरा कहां करू ये तक एटा देखो ना आचो आ बॉडी देखो नॉर्थ की माने केना पूरा लक्ष्मी रो काम है देखो लक्ष्मी डिजाइन इतरे भी ब्लाउज पीस आसबा धड़ी कम काम है एटा भी आ इतर प्राइस ता आसबा 5300 5300 टका देखुन केडे बड़ साड़ी भी देखुन केते सस्ता रे मात्र 5300 लाइट कलर ऊपर पूरा नवा डिजाइन देखुन लाइट कलर ऊपर टेराकोटा डिजाइन আছে 4200 टका रे एतकी सस्ता रे एंता साड़ी धड़ी कम ही करबी देखुन धड़ी कम काम है इतर बॉर्डरटा देखो पूरा यूनिक पैटर्न है 5000 की 6000 कहबे ओदे देखुन मात्र 4200 टका रे 4200 टका एतकी सस्ता देखुन काहे खुजबे बेले बिना पान पूरा ऑफर काना तानु बे सस्ता पड़ू एटा 4200 टका रे साड़ी देखुन महा सेल जल्दी जल्दी ग्रीन हो फुल ऑफर अछि देखो पूरा ऑफर प्राइस 4800 टका एटा भी टेराकोटा रे बॉक्स बॉक्स गिरी अछि एटा देखुन आचल आंचल आसवा कोण को चक्कर रे फुल बॉडी रे फुल बॉडी रे देखुन किछिंता प्रकार अछि 4800 टंका एटा गुटे देखुन केते बढ़िया गॉर्जियस कलेक्शन पूरा मिड रेंज रो साड़ी माने देखाउ देखुन आज के कम दामी का साड़ी माने देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी माने देखाला न तांकर जोड़े वीडियो गोला वीडियो जेना देखाइ दे सब प्रीमियम रेंज रो थिला देखुन आंचलटा भी देखुन आंचल है त ब्लाउज पीस ब्लाउज पीस भी तो सो होची देखुन आ बॉडी देखो 4500 टंका मात्र 4500 टंका देखुन केते बढ़िया सुंदर साड़ी रे केते बढ़िया डिजाइन केना टेराकोटा रही छे केते बढ़िया लागो एटा देखुन 3D पैटर्न 3D पैटर्न आ एटा शाइनिंग पैटर्न रो शाइनिंग पैटर्न रे एटा देखुन आंचल एटा फुल बॉडी एटा फुल बॉडी रे देखुन 5200 टंका मात्र 5200 टंका रे एटा देखुन घर डिजाइन अछि इंडिया गेट एटा कम रेंज रो साड़ी देखुन एटा देखुन आंचल फुल बॉडी रे देखुन एक नंबर लागि साड़ी रे गुटे शाइनिंग अलगा आउ जे आ फिर ऑफिशियल कलर गुटे अछि सेति बेला बढ़िया लागि तो दाम कना आसबा 4000 टंका मात्र 4000 टंका पड़वा मात्र देखुन केते बढ़िया साड़ी केते बढ़िया सुंदर डिजाइन देखुन मात्र 4000 टंका रे तार पर देखमा चौड़ा बॉर्डर देखुन माछ धड़ी रे अछि यूनिक डिजाइन देखुन मार्केट रे खोजु देबे डिजाइन माना डिजाइन यूनिक कलर भी देखो ना बढ़िया जल्दी जल्दी आसो जल्दी जल्दी बुकिंग करू ना तो स्टॉक बने 5800 टंका बिल्कुल ना पान मात्र 5800 टंका देखुन किन लेवल रो साड़ी एते भी गुटे देखुन चौड़ा बॉर्डर रे पर्पल एटा देखुन आंचल तर पूरा बॉडी देखुन चूड़ा धड़ी रे अछि 5800 टंका आसीबा एटा भी देखुन एक नंबर अछि चूड़ा धड़ी रे न्यू कलर पैटर्न रे एटा देखुन आंचल फुल बॉडी देखो एटा भी आसबा 5800 टंका देखुन इंडिया जन वायरल हो जे डिजाइन में देखुन चौड़ा बॉर्डर तार पर देखमा एटा रो बड़ साड़ी जे एटा देखुन आज के सब लो रेंज रो साड़ी देखाउ जे आइडा गुटे देखुन गला वीडियो रे एतकी वायरल ले जाई पुरु रहते आ सब बुकिंग भी जाइतला इतर कोणार्क मंदिर डिजाइन रो देखुन साड़ी एडा हला देखुन आंचल से 8-9000 टिया साड़ी बेई दिछे देखुन पूरा शाइनिंग है शाइनिंग भी केना हो देखुन एक नंबर शाइनिंग हो जे के कहि ना पर एतकी कम दाम रे एता साड़ी बोली एता दाम कना 6000 टंका मात्र 6000 टंका देखुन केते बढ़िया साड़ी आपन घिनी पारबे तार पर देखमा पद्म फूल डिजाइन अछि देखुन स्वस्तिक माछ पद्म फूल डिजाइन रे स्वस्तिक आउ से हम श्रीजंत्र टाइप रो सफ्टा टाइप रो डिजाइन अछि डाला आंचल आ बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया सुंदर दिचे एक नंबर 5200 टंका 5200 टंका रे देखुन ब्लाउज पीस भी आसबा ब्लाउज पीस भी आसी बाती केनडा 5000 टका मात्र 5000 टंका रे देखुन तार पर देखमा एठोडी देखुन कोणार्क चक्र डिजाइन रे एटा होते केते बढ़िया लागु देखुन साड़ीटा
এটা হলো দেখুন আঁচল আঁচল আছে আর বডি দেখুন এটা আছে দেখুন 5800 টাকা লাগবে 5800 টাকা পড়বা এটা দেখুন আর এর লাস্ট কালেকশন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला দেখমা এই টাইপর তো বহুত পড়ি 3000 রু 4000 ভিতরে কেতনি কেতে আছে 3000 রু 4000 রেঞ্জ রে তার কোন কেতে স্টক আছে लेकिन ভিডিওটা বহুত লম্বা হই যাবা বলে আমি লিমিটেড কালেকশন দেখাছো তারপর দোকান কে আবে বেলে সব কালেকশন নেই পাবে বিহারিয়া লাগি রালা দেখুন আঁচল এই দেখে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে বহুত বড়িয়া আছে মাত্র 5.5 ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাকি দেখুন মাত্র 5.5 মাছ দড়ি আছে ধরে কম থাকি কেতে বড়িয়া সুন্দর লাগি দেখুন পুরা শাইনিং বি কেতে বড়িয়া আছে আপন মানে এটা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে ঘিনি পারবে তাঙ্কর এড্রেস ফেরকা কই দউছে সম্বলপুর নন্দপড়া সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার যেটা কি হচ্ছে সম্বলপুর নন্দপড়ারে আপন তাঙ্ক দোকান কে আসিকি ঘিনি পারবে আর যেন মানে বি শাড়ি তাঙ্ক দোকানে আসন অনলাইন মগাবলে চার্জ বলে স্ক্রিনশট করুন উপরে দেওয়া নম্বরে স্ক্রিনশটটা পঠাই এড্রেস পেমেন্ট দেলা বাদ আপন কে শাড়িটা বিয়াগরিয়া স্পেশাল ইটা পুরা দেখাইছো হ্যাঁ আমার পাকে 200 টাকা স্টার্ট হই যাଉଛି হ্যাঁ 200 টাকা রে যে মানে 220 র হ্যাঁ 10টা উপরে নেবে 200 টাকা লেখা লাগাবো হেন্দা কে 300 वाला শাড়ি নেলে সেটা 270 টাকা লাগাবো আমার 550 র 500 টাকা লাগাবো হ্যাঁ বিয়াগরিয়া স্পেশাল 500 টাকা রু শুরু হচ্ছে 500 1000 1200 1500 এইটা শাড়ি বি পুরা টোটাল হচ্ছে সবু রেঞ্জ মিলি যাଉଛି আমার যেটা ইটা 2000 2200 2500 3000 ই টোটাল ব্যাগ রে লাগছে 200 250 300 পিস সবু বেলা এনি টাইম अवेलेबल होची যেতে বেলা আবে আলে বি আর জুড়ি জুড়ি বলবে জুড়ি জুড়ি মিলবা জুড়ি জুড়ি মিলবা মিলি গুটে के 2000 হেলে জুড়ে के 4000 হবে আর এনে 3000 রু ধরি করে উপর के 6000 7000 উপরে পুরা টোটাল সবু কালেকশন তাকর দোকানে अवेलेबल होची ए टू जे 100 পিস মিলবা গুটে জুড়ে নাই মিলে 100 বন্ডল বাটা মিলে 100 পিস বন্ডল নাই 100 পিস মিলে গুড়ে গুড়ে শাড়ি দেখুন এতকে স্টক তাকর अवेलेबल আছে কেতেটে শাড়ি হচ্ছে দেখুন এইটা বাকি সব বড় শাড়ি হ্যাঁ নেক্সট ভিডিও রে সব বড় শাড়ি আর পাট শাড়ি মানে দেখবা তো এই ভিডিও এন্ড করমা ফির নেক্সট ভিডিও রে জয় মা সমলেশ্বরী।